Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis revenu vers vous pour faire une autre vidéo concernant le démo Atlas HD 200S. La vidéo jette comme réponse à un commentaire de l'un des viewers de la vidéo précédente concernant le flashage de la démo, le passage de la version logicielle à la version F402. Donc, j'ai reçu un commentaire d'une personne me demandant s'il pouvait me contacter afin qu'il puisse, que je puisse l'aider pour pouvoir configurer la connexion Wi-Fi sur son démo Atlas HD 200S. Donc, j'ai préféré faire une réponse par vidéo, une réponse claire et nette, où cette personne, et bien d'autres, certainement, il y a beaucoup d'autres qui doivent se poser la même question, ça va les aider à configurer la connexion Wi-Fi de leur démo Atlas HD 200S. Bon, pour cela, le démo, il est allumé, la télé, elle est allumée. Voilà, donc il faut savoir que les démos derrière le démo, on a une prise LAN, on a une fiche LAN femelle où on peut mettre un câble réseau. Le câble réseau, on peut connecter le démo directement à Internet à travers le câble. Et bien sûr, ils ont une antenne. Une antenne. On peut la diriger gauche, droite, etc. Cette antenne, elle sert à quoi? Cette antenne, elle sert à capter le réseau Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le démo, il est connecté à mon réseau Wi-Fi. Une connexion Internet, 4 mégas. Nous allons refaire l'opération. Je vais supprimer la connexion Wi-Fi sur ce démo. On a l'opération comment la connecter à nouveau au réseau Wi-Fi. Donc, pour vous montrer, on doit cliquer sur menu. Le menu. Tu vois, on a le menu. Donc, في المenu. quand tu as le tête, si on descend tout à fait en bas, on a information système. Je clique OK sur information système, avec information du récepteur, information sur la chaîne, information réseau. Je vais cliquer sur information réseau. Il y a des informations sur la connexion. Actuellement, interface réseau active, WLAN 0. État de la connexion réseau plus Internet. Vitesse de la connexion 54 mégabits, network SSD, le nom du réseau Wi-Fi. DHCP, il est activé, adresse IP et le reste. Je clique sur Exit, Exit à nouveau et je reviens du forum. On revient à paramètres système. Je clique sur OK paramètres système. On a un paramètre réseau. Paramètre réseau. Je clique sur OK. Interface réseau active WLAN 0, DHCP activé, avec l'adresse IP et le mode DNS automatique. Sauf détail, information sur la connexion. Si je clique sur le bouton vert, il y a le détail de la connexion. Donc je mets exit, je le sors et je exit une deuxième fois. On ندخل paramètres d'interface réseau. Paramètres d'interface réseau. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? On a l'interface réseau active WLAN 0 SCI. Elle est actuelle, l'année dernière. Network name, c'est le nom du réseau Wi-Fi, chaque me network sécurité type. Certainement je vais l'effacer pour des mesures de sécurité. Et network key, la clé du réseau Wi-Fi.
هنا اونفير عندنا سكان وايرلس نتورك. سكاني معناتها كي سون لي ريزو واي في كي سون كابتي بار لونتين هذا تاع الديمو واش راح يحكم لكم ريزو واي في. اي فورغت اون روج فورغت وايرلس فورغت وايرلس نتورك معناتها لو ديمو راح يفاسي لا ميموار تاعو لا كلي هادي والريزو هذا واي في. دونك انا كيسكو جو فير بيسك هنا راك تشوفوا راه اللي ركوني هاي لا كلي كامل هاوليك. هنا كيسكو فير اون با cliquer sur le rouge باش on va supprimer cette connexion. Donc voilà. معناتها هكا il y a plus de connexion wifi في الديمو. Je clique sur exit يقول لي sauvegarder نقول له oui. هنا خلاص هنا j'ai supprimé la connexion wifi اللي كانت captée par هاد l'antenne par le démo Atlas HD200S. Donc هنا نكون نعاودو نولو. Si on revient à coup de chevaux, on revient vers le menu. On revient vers le menu, on a apto information système. On information réseau. On clique sur OK pour voir. Et interface réseau active WLAN 0. État de la connexion déconnecté. Il n'y a pas de connexion. ما كان ني ادريس اي بي ني والو معناتها هنا ما مكابتي اوكين كونيكسيون واي في. دونك هنا كيسكو جو في جو في ريكونفيغوري ا نوفو لا كونيكسيون واي في تاعي. واش ندير؟ نطلع بارامتر سيستم. يفو سويفر هادي ايتاب بار ايتاب. بارامتر سيستم بارامتر سيستم تهبط تروح البارامتر دانترفاس ريزو. هايلا tu cliques هنا paramètre d'interface réseau. هذه خليها ديرها WLAN 0 SSI. كاين بليزيور شوف سي تي شونج لو تيب اب نتم يقول لك ريبوت ناو تو ابلاي تشونج دير نو. نخلوها حنا سيور ولا ما راهيش سيور WLAN 0 SCI ديرها فيها. ميم يقول لك ريبوتي تو ريبوت وتعاود تولي في المنيو هذا. نتورك هنا ما كاش هنا اوبن هنا اكسترا. واش نديرو؟ On clique sur le vert, vers scan wireless. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton vert, donc il le bouton vert. Je clique dessus. Il va commencer à scanner les réseaux Wi-Fi existants. On attend. Une liste des réseaux Wi-Fi. Les capteurs. Donc, il y a plusieurs réseaux Wi-Fi. اللي حاكمها يعطيك ميم شحال البورسونتاج تاع كاليتي تاع السينيال. سينيال 48% سينيال 40% تاع الجيران. سي لي فوازان سي دي سينيال دي فوازان ويفي. راك تشوفو هنا عندك سينيال هذا 82%. هذا هو السينيال تاعي. دونك هذا هو السينيال تاعي. دونك كيسكو جو في فير automatiquement اسمحوا لي سي جو بوج ان بتي بو نترعد شويه يدي دونك هنا سور لو سينيال لو بلو فور سي سيتيمون سينيال تاعك جو كليك سور اوكي جو كليك دوسو. واش دار؟ زادها لهنا. دونك فو بوي كونستاتي بلي زاد لو نون تاع لا كونيكسيون ديالي لهنايا وحط نيتورك سيكوريتي تيب تاع لا كونيكسيون. خلاص مي هكذا صافا با دير بني خلاص راك كونيكتي. لازم تزيد اون دوا انتيغري لا كلي ويفي تاعنا تاع الريزو ويفي. هذيك لا كلي تو لا نوت اي تجي لهنا تو لانتيغر لهنا في نيتورك كاي. ولا موديفيت لا كلي باسكو سيرتان يموديفي لا كلي تاع الريزو ويفي تاعهم. لا كلي ديالك جديده اللي موديفيتها هذيك تجي تانتيغريها هنا. كومون انتيغري؟ On clique sur OK. J'ai cliqué sur OK. يعطيك لهنا باش تكتب. هنا سي بور écrire la clé تاع الريزو ويفي تاعك. داكور؟ دونك هنا في المنيو هذا شوفوا واش كاين. عندك effacer en arrière lorsque je veux. Si je fais une erreur زعما نغلط زعما au lieu d'écrire A انا نكتب B ندرق على الروج راح يفاسي يولي لي اون اريير. هنا سي افاسي لو فير افاسي لو جون سي انسيري
et le bleu c'est باش يبدل l'alphabet majuscule minuscule etc. هنا gauche droite, lorsque tu cliques gauche droite sur la télécommande gauche droite c'est déplacé 6 clés الفوق والتحت entre 0 et 9 c'est edit. lorsque tu cliques sur OK معناتها تفاليدي بلي لاكلي تاعك كملتها عندك exit annulé. donc هنا qu'est-ce que je fais, je vais commencer à noter la clé wifi تاعي. bien sûr انا مش حتشوفوها, je vais la masquer في la vidéo la clé تاعي sinon on va pirater l'autre la clé. je vais commencer à l'écrire. donc voilà, شوفوا lorsque je clique sur le bleu يبدل لي soit يدير غير les lettres en majuscule, نزيد نكليك sur le bleu يدير لي les lettres en minuscule, ولا يدير لي les symboles, ولا يدير les chiffres وحدهم. ok, donc je vais commencer à écrire ma clé. voilà, j'ai terminé, j'ai écrit ma clé. donc à la fin qu'est-ce que je fais, je dois cliquer sur OK. je clique sur OK خلاص الى écrit هنا la clé نتاعي. راك تشوفوا هنا WLAN 0 interface réseau active, network name معناتها le nom de la connexion هاوليك, et la clé le type sécurité تاع la clé هاوليك, network key اللي كتبتو دوك هاوليك il a été intégré. donc là je mets exit. يقول لك voulez-vous sauvegarder, il faut taper sur oui. ok oui voilà. donc لو كان نروح للبارامتر ريزو, نهبط بارامتر ريزو راكو تشوفوا اكتيفي هاو بان l'adresse IP بانت, masque réseau بان, passer par défaut بانت, mode DNS automatique. donc tout est rempli معناتها la connexion كاينه. voilà, ainsi j'ai réussi à configurer la connexion Wi-Fi sur le démo Atlas HD 200S. J'espère que cette vidéo va vous aider à configurer votre connexion Wi-Fi sur votre démo. Et je remercie les internautes qui راهم يتبعوا في les vidéos تاعي. si cette vidéo vous a plu, vous n'avez qu'à cliquer sur j'aime. Si vous avez des commentaires à laisser, vous pouvez laisser un commentaire, une question. كاين جماعه كاين une personne اللي سقساتني, elle m'avait demandé est-ce que les bin sport يبانوا, est-ce que les chaînes هذوك تاع سبورتيف منا يبانوا. لوجيكمون يبانوا, لوجيكمون يبانوا. عندي انا هنايا سي راك تشوفوا هنا لي فافوري, نورمالمون انا انتيغريتهم لهنا لي فافوري هاوليك عندي 1 2 3. donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et à d'autres vidéos inchallah, et j'espère que j'ai répondu à la question de l'internaute هذاك اللي قال لي comment configurer le réseau Wi-Fi. allez, ciao à tous, je vous dis bonne soirée ou la bonjour ou la selon le timing le moment où que tu fais la vidéo, et j'espère que à une autre vidéo inchallah. allez, au revoir.